पूर्वर आमे सर्वव्यापक आमे थिलु सृष्टि आरंभ सर्वव्यापक मुझे आप सर्वव्यापक माने ना आमे ही चैतन्य आमे ही गुरु आमे ही चैतन्य आमे चैतन्य स्वरूप जीव भीतर थाई चेतना केन्द्र रे रही लीला करुछई फिर लिखिचंती चैतन्य स्वरूप जीव चेतना रे रही निज तथ्य मान निजे प्रसार करे आज जेते तथ्य सृष्टि के आसी सब यही मनीषर चेतना केन्द्र चेतना केन्द्र सब तथ्य आसी ना आम जहाँ आसूची सब बड़े चेतना केन्द्र से कथा टी आगू गले आगे भल बुझेगा ये कथा टी तेणु से दिन कहले आम ही चैतन्य आम ही गुरु जिते प्रकट हो गुरु आम ही अप्रकट चैतन्य मुझे आपण ताले जी आसीथिले ना आम सृष्टि आरंभ केबे आसी नथिलु आसीबा प्रथम कहले आम आसीबा प्रथम निजे निजे आसीबा आम प्रथम गुरु अंग धरी गुरु तनु धरी नर अंगटी कहले जो अंगटी की आज देखुच से अंगटी आमर नर अंगटी यही अंग यही रूप यही शरीर यही लावण्य मोर अव्यक्त अच्छी बुझे तेणु से पुरुष आसी मन पकांतु आज ये चरमर बाणी की मन पकई दौची चरम तू विश्ववासी की कहीदे आज तंकर जुग जुगर आराध्य ठाकुर जुग जुगर आराध्य ठाकुर जे जुग जुग धरी भितरे चैतन्य स्वरूप बा चेतना केन्द्र रे आसीथिले सत रूप से आज नरतनु धरी से कहले विश्ववासी की कहीदे से आज नरतनु धरी तांकर अति निकटरे से केबे धरा दे नथिले आज धरा दे देले आज से धरा देइचंती आमे तांको धरिबार क्षमता नहीं आज से पुरुष आसी धरा देइचंती आम पाखरे तेणु जुग जुगर आराध्य ठाकुर आज नरतनु रे जे आराध्य के भितर सब बेले थिले निरक्त घरे से आज आज प्रकट होई आज धरा देइचंती चैतन्य पुरुष आज गुरु भाव गुरु तनुरे नर अंगरे तेणु ए समय बीती गले आ खोजी खोजी पाइबे नाही ये निगम संदेश तू टिके विश्ववासी के कही दे रे चरम के कहले ये ठाकुर जाय आसीबेनी के ये पर्यंत कहूचनी से कहले आमे एते दूर को निकटर चली जीवु तू आ खोजी खोजी हमको पाइबे कौन कहले पुणी कौन कहले चरम रे जे तू आज जो पार्थिक वस्तु को निजर करिछु चरम रे से कोन तोर थिला ना वर्तमान अछि ना भविष्य तो पाखे थिबो किंतु तोर पिता थिले टिके धरंतु ए कथा न धरिले हे पाइबनी ये तो मु बकी देई माने ठीक रंगरस करी चली जिबी ता मो उद्देश्य नुहे मु आसी मोर प्रभु प्रतिष्ठा करबा पाई समस्त भितर किछि तांकर जो प्रतिष्ठा तांको जो उपस्थापन करिबा किछि जाने तो समस्त मो प्रभु विषय एक ए पुरुष आसीथिले तेणु थिले भविष्य तो पाखरे थिबे तेणु किए थिबे किए आम भितर आसछेनी किए आसी से सतरे अंशटी हेले चैतन्य चैतन्य स्वरूप से विद्यमान अनादि अंश अनादि होचंती पूर्ण पुरुष सत चित आनंद सचिदानंद पुरुष सतरे आसिले चैतन्य चित्तरु आसिला देह से चित्त माध्यम रे आसुचे आसुचे नरअंग नरतनु आमे समस्ते पाइचे से चित्त अंश चेतन अचेतन चेतन रे आसिले रामकृष्ण नृसिंह भवन अवतार अवतारी सिद्ध साधु एमाने आसिले चेतन स्तर रे आमे आसिले अचेतन स्तर रे चेतन अचेतन रे ए कथारे मीमांसा चेतन मध्य अचेतन अचेतन रे से चेतन दुही को समभावे देख तेबे पाइबो ज्ञान सुख
चेतन जेतिकी शक्ति अचेतन सेतिकी शक्ति जो आज नरअंग से तो चेतन थे चैतन्य स्वरूप कहीं आज नरअंग धरिले कहीं नरतन धरिले चेतन आम धरी पारे ना न धरी पारू सी आज स्थूल नरतन धरी आसी धरा देले ये हूँ अंतर्निहित कथा मिशिची जेतिकी जानी से जेतिकी ज्ञान आ भितर चिन्हबार जानिबार से मात्र प्रकाश करुच्ची ऊर्धरे केते जे अनंत ज्ञान भितर अच्छी गला गला जानिबार ज्ञान सब मो पाखे ना मोरी चिंता चेतना को नहीं मोरी प्रज्ञा को नहीं जेतिकी धरिब सेतिकी सी देछि तेणु से कौन कहले आराध्य ठाकुर जुग जुगर आराध्य ठाकुर से आराध्य ठाकुर से आसी नथिले जुग जुगर आराध्य कृष्ण आसी गोटे जुगर ठाकुर राम आसी गोटे जुगर ठाकुर अच्छा मत कहले सारे सहित कृष्ण रामकर लीला जिते आखि आम कहे ठाकुर लीला आज प्रभु स्वामी लीला आम कह अच्छा लीलाटी कौन दृश्यमान लीलाटी कौन दृश्यमान कृष्ण आसीते कृष्णकर लीला एवं चली जिते आसंती पुरुष जुग पुरुष अवतारी लीला परवर्ती समय ठाकुर कहले गुरुस्वंतर आम लीला बर्तमान प्रकाश पाइबनी आगामी जुगर आमर लीला तुम्हें आमको जानवा कहले आगामी जुगर जो मैंने आसवे सत्य जुगर मनीष मैंने से माने ही आमको जानवे बर्तमान तुम्हें आम समस्त लीला को चरम गोटे लीला ना ये चरम गोटे लीला ना महान लीला ये लीला कमे धरले आम कौन कौटी चंडी है कौटी राम है कौटी कृष्ण है से लीला को आम शुणुचे बर्तमान जानुचे कहूचे लीला कौन लीला लीला आबद्ध होती 50 नंबर संख्या चरम 50 खंड पुस्तक लीला आबद्ध से लीला प्रकाश पाइब सत्य जुगरे से माने ही चरमर समस्त शब्द को चरम वाक्य को चरमर लेखा को से माने प्राधान्य दे प्रकृत बुझे आसिक षष्ठा पुरुष सृष्टि जहाँ आसी जे सृष्टिर मूलाधार से आसिक कलिजुगर लीला कर खसी जाइए बर्तमान लीला को धरवा असंभव क्रिया कहीं स्थूल से किसी मेसी मचिनी किसी से अद्भुत कथा देखे मत कहले देखे प्रभु देखे देखे ना किंतु जोटा आपण सागे आपण सागे आबद्ध से लीलाटी सीमित आपण भितर आपण नुहे केवल जा सागे गोटे छोटिया लीलाटी कहीदे अंतर्निहित कथा कमी सूक्ष्म जिनसा स्थूल नुहे सूक्ष्म स्थूल से लीला करना सूक्ष्म दिनकर कथा मनोई के प्रभु उठी जाइए से रवि भाई चाल घर आर पटे रोसे मनोई घर मनोई बढ़ाई आसन टे पड़ी पकई मनोई गाड़ी दे डाकी दिखती प्रभु जाए बसिक मनोई करते डाकी आसिक सत भाई ठाकुर जाइए रोसे घर को फेर फेरी आसिक खुटू बाहर ठिया आश्चर्य कथा आज कौन बिगड़ी कि आम भावुँ कौन आम मन भितर बोधे आज कौन बिगड़ी मन पाक जाए प्रभु फेरी आसिक छिड़ा पुणी जो सरकारी डाकिले घर भर चलीगले पुणी फेरी आसिक छिड़ा फेर दर्शन घर को चलीगले ये दर्शन घर को जाकर फेरी आसी आम देखिलु रवि भाई कौन मुंडे बालेश्वर छवि भाई आसुच से छभाई आसिले विभूति टे देदेला प्रभु चलीगले मन हो छभाई चलीगले आनंद बजार प्रभु आप खाली आसवा जा एमती कौन आज ना तुम्हें जानी ना छवि बालेश्वर आसचे दर्शन कले खाइब देखु ये गोटा कथा केमिति अंतर
କେତେ ସରଳ, କେତେ ତରଳ, କେତେ ସମବେଦନା, କେତେ ଆନ୍ତରିକତା, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା କେତେ ଭରିତ ଦେଇଛି ଚର୍ମ ପୃଷ୍ଠରେ। ସେଦିନ ଖାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। କହିଲେ ଛବି ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ଖାଇନି, ମତେ ଦର୍ଶନ ସାରିଲେ ଯାଇ ଖାଇବା। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେ ଆସୁଛି ବାଟରେ, ଯଦି ଜଣାଇ ଦେଇଛି ବି ଆସିଲା ବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଯିବି ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ମଣଇ ଆମେ ଖାଇବୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଉପବାସରେ ଏ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବ। କେତେ ଆନ୍ତରିକତା। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଛବିଟି ଉପବାସରେ, ସେଟା ଆମେ କେମିତି ସହିଥାନ୍ତୁ, କେମିତି ସହିଥାନ୍ତୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥାଟି କେମିତି କହିଲ? ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳାଟି ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ପିତୃତ୍ୱ ଲୀଳା ନା ମାତୃତ୍ୱ ଲୀଳା? ବାପା ଖାଇଦବ କିନ୍ତୁ ମା ଖାଇପାରିବ ନା। ଇଏ ମାତୃତ୍ୱର ଲୀଳା, ମାତୃତ୍ୱର ଲୀଳା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି, ଆମେ ମାକୁ ବାପାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରେ ପାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ତନୁ, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଇଷ୍ଟ, ଗୁରୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଲୀଳା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ। ଜଣେ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ପାଖରୁ, ବହୁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଚିନି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ଦେଇଚିନି। ସେ ମାଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଝଲକ ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନୀର ଭାଇର ଅପା, ମୋ ଆଗରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ସେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଶୟନ କକ୍ଷରେ କେତେବେଳେ ବସେ, ରାତି 2ଟା 3ଟା ବସେ, କେମିତି ସିଏ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେବା ଦେଇକିରି ସେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ନୀର ଭାଇ ସେବା ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ଠାକୁର ଶୋଇଯାଇ ସେ ଭାବରେ ଉଠନ୍ତି। ଉଠିକିରି କ'ଣ ଯାଇନ? ମୁଁ କହିଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଆସିଛି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ, ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଯିବି ନା ଯା କହିବେ, କବାଟି ଟିକେ ଫାଙ୍କ କରିଦେବେ। ସେଦିନର ଚରମ ପୃଷ୍ଠା ଏ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜି, ତାର ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା, ଗୋଟିଏ ମୀମାଂସା, ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଥୋଇ ଦେଇକିରି 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କବାଟି ହଜେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖିଦେବି, ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବି ଆଜି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଚରମକୁ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଚରମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିନି, ତାଙ୍କ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ତା ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଯଦି 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ନ କରେ, ଆକୁ ବାରବାର ନ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅସମ୍ଭବ କ୍ରିୟା। ମୁଁ ଆଜି ବିଭକ୍ତି ପ୍ରପାତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। 7 ଜନ୍ମ ଗଲେ ହବନି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ, ମା ଏବଂ ବାପା, ମାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଥିଲା, ପିତୃତ୍ୱ ଭାବ ବି ଥିଲା। ପିତୃତ୍ୱର ଅନୁଶାସନ ଥିଲା, ମାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ବାପା କେବେ କହିବ ମୋ ଧନରେ, ମୋର ରଙ୍କୁଣୀ ରତନରେ, ମୋ ରଙ୍କ ରତନରେ, ଇତି ତୁ ମାନେ କହିବ? ବାପା କେବେ କହିବ ଏ କଥା? କେହି ତମ ପୁଅକୁ କହିଛ? ଧନ ବୋଲି ବା ରଙ୍କ ରତନ ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛ? ଏ ଶବ୍ଦ କୋଉ ଶବ୍ଦ? କାହାର ଶବ୍ଦ? କିଏ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଯେତେ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମା ତାର ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟି, ବର୍ଷକର ପୁଅଟିକି ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ଯେତିକି ଆନ୍ତରିକତା, ଧୂଳି ଦୋଷ ରହିଥିଲେ ପଣ ତରକାରୀ ମସିଆ ହବ, ମଳି ହେଇଯିବ, ମା ଚିନ୍ତା କରେ ତା ପଣ ତରକାରୀ ପୋଛିଦବ। ବାପା ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ କି ସୋଫା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଭାରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାହାରିଛି, ସିଏ ପୋଛିଦବ କେବେ ତା ପୁଅକୁ? ତା ମଳିଆକୁ ବର୍ଷକର ପୁଅ ଧୂଳି ହେଇଛି, ଦୋଷ ରହିଛି, ତାକୁ ପୋଛିବ? କିନ୍ତୁ ମା ଭିତରେ ନିର୍ବିକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ମା ନିର୍ବିକାର ଭିତରେ ତାର ପିଲାଟି ପାଇଁ ତା ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝାଡ଼ା କରୁ, ପରିସ୍ରା କରୁ, ଯାହା କରୁ, ନିର୍ବିକାର ତତ୍ତ୍ୱ ମା ପାଖରେ ଅଛି। ନାଇଁ, ମା ପାଖରେ କେବଳ ଏହି ନିର୍ବିକାର ତତ୍ତ୍ୱର ପିଲାର ଅଛି।
କାହାର ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି, ବାପାର ଋଣ ଜଗତର ଋଣ ପୁଅ ସୁଝି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାର ଋଣ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଝି ପାରିବନି। ଛୋଟିଆ କଥାଟି ମାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋ କଥା ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜିଜାବାଇ। ଯେତେବେଳେ ଶିବାଜୀ ଛତ୍ରପତି ହେଇଗଲେ, ରାଜା ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ନା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଆସ ତିଆରି କରିକି ମାଙ୍କୁ ଦାସୀ ପରିବାରୀ ଲଗେଇ ସବୁ ନିୟୋଜିତ କରି ମାଙ୍କୁ ଅତି ଭଲରେ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମନ କୋଣରେ ଥାଏ ଟିକେ ଗର୍ବ, ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଯେମିତି ରଖିଛି, ଯେତିକି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି, ଏମିତି ଜଗତରେ କେହି ମାକୁ ଦେଇନାହିଁ। କୌଣସି କଥା ହେଲେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଆଗେ ପଚାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ମାଙ୍କ ଯେତେ ମହାମନୀଷୀ ମାନେ, ଯେତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ମାନେ, ଯେତେ ମହାମାନବ ମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଯାହା ମା ତାର ପିଲାକୁ ପିଲାଟେ ଦିନରୁ ଗଢି ତୋଳିନି, ଜନନୀ ଜଠରରେ ଥିବା ଦିନଠାରୁ ଗଢି ତୋଳିନି, ସେ ପିଲା ଜୀବନରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଶିବାଜୀଙ୍କର ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର, ଛତ୍ରପତି ହେବାର ସାଧନା ଥିଲା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଏ କଥା ଜିଜାବାଇ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ଜାଣିପାରିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଟିକେ ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ପାଣି ଢାଳି ହାତେ ଧରିଲେ, ଢାଳରେ ଢାଳେ ପାଣି। ପୁଷ ମାସ ଶୀତ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶୀତ। ପଶିଲେ ପୁଅର ଶିବାଜୀଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ। ପଶିକିରି ଯାଇକିରି କଣ କଲେ ନା ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଶିବାଜୀ। କହିଲେ ମା ତ କୋଉଦିନ ମୋର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଜି ଆସିଲେ? କହିଲେ ମା ତୁମେ କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି କହିକିରି ପାଣି ଢାଳଟି ଶିବାଜୀଙ୍କ ଶୟନ ଯୋଉ ବିଛଣା, ସେଇ ବିଛଣାରେ ଢାଳି ଦେଲେ। ପୁରା ପାଣି ଢାଳଟିରେ ବିଛଣା ଟିକେ ପୁରା ଭେଜେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ମା ଇଏ କଣ କଲ ନା ଆଜି ପୁଅରେ ତୁ ଏଇ ଓଦା ବିଛଣାରେ ଆଜି ଶୋଇବୁ। ମୁଁ ପାଣିଟି ଢାଳିଦେଲି, ତୁ ସେ ଓଦା ବିଛଣାରେ ଆଜି ଶୋଇବୁ। ନା ମା ଇଏ କି କଥା? ଏମିତି ତ ତୁମେ କେବେ ମୋ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇନା, ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇନା, ଆଜି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଏ ଶୀତ ରାତିରେ, ଏ ଯୋଉ ଶୀତ, ଆପଣ ଆଜି ମତେ ଏ ପାଣି ଢାଳି ଓଦା ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ବାପା ଇଏ ତ ଗୋଟାଏ ଶୀତ ରାତି, ଆଜି ପୁଷ ରାତି, ଗୋଟିଏ ରାତି ତୁ ଶୋଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ କେତେ ଶୀତ ରାତି କଟେଇଛି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଲୁଗା କାନି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ ଶୀତ ରାତିରେ, ସେ ଲୁଗା କାନିରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଦି ଦଉ, ସେ ଲୁଗା କାନିଟିକି ମୋ କରତଳକୁ ମୁଁ ନେଇ ତତେ ଶୁଖିଲା କାନିଟି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପରା ପାରି ଦେଇଛି ତୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ଆଜି ଶୋଇପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମାର କଣ ଭୂମିକା? ମା ଟିକେ ବୁଝ, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା, କେତେ ସ୍ନେହ, କେତେ ମମତା, କେତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମାର ରହିଛି। ଇଏ ତ ବହୁତ କଥା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନବାନି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସେ ଗପଟି ଥିଲା ମା କା ଋଣ କୌନ ଚୁକାଏ। ସେ ଗପଟିକି ଲେଖିଥିଲେ ନିଜେ ଶିବାଜୀ ଭାଇ ସାରେ। ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ମାଙ୍କ ଋଣ କୌନ ଚୁକାଏ, ମାର ଋଣ କେହି ଜୀବନରେ ସୁଝି ପାରିବ ନା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେ ମା, ଆଜି ଆମର ଜଗତ ଜନନୀ ଯେ ମା, ସିଏ ଆଜି ନରତନ ଧରି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ନେହ ବଳା ଭାବ ନେଇ ଆଜି ସେ କଲ୍ୟାଣ ଦେଲେ ତୋତେ ଲେଖି, ଆମକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଜଣେଇ ଦେଇ ଗଲେ ଯେ ଜନ୍ମ ଦବାର ସିନା ଜନନୀ, ମାତୃ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ପାଏ ମୋହିନୀ। ମୁହିଁ ତୋର ପିତା, ମୁହିଁ ତୋର ମାତା, ଭୁଲି ନ ଦେବୁ ଏ ଚରମ ବାଣୀ। ଏ ଚରମ ବାଣୀ, ଏ ଚରମ ପଢିବୁ ତୁ ଯେତେ, ଆମେ କହୁଛୁ ଚରମ ବାଣୀ, ସିଏ କହିছে ତାଙ୍କ ଚରମ କଥା। ଏ ଚରମ ବାଣୀରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ଭାବ ମାତୃ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ଚରମ ପୃଷ୍ଠାରେ ବୋଝା
इलिखिता गीता कहले चरम वाणी ये चरम को तू जदि देवे जुग जुग आज जुग नुह जिते जुग आसू जुग जुग रे पाई प्रतिष्ठा ये चरम को करी से बसीगले ये चरम रे से जणाई देले मुई तोर माँ मुई तोर बापा मुई पिता मुई माता आउ किछि नाही।